নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সभी को, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। সো আজকে আমরা আলোচনা করব, বিষয় হচ্ছে যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ল্যারিটি আমি দিয়ে নিই। একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ল্যারিটি দিয়ে নিই মানে হচ্ছে যে আজকের এই ভিডিওটা বেঙ্গলি, হিন্দি, ইংলিশ তিনটেতেই বলছি। তারপর থেকে आशा করছি আর तुम्हारे বা আপনাদের অসুবিধা হবে ना। मुझे आप लोगों को यही कहनी है, आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ये आप लोगों का जो लैंग्वेज के जो कमेंट में जो आप लोग बता रहे हो लैंग्वेज के प्रॉब्लम, सिर्फ हिंदी में बोलिए, सिर्फ इंग्लिश में बोलिए, सिर्फ बंगाली में बोलिए, तो मैं इन सारी चीज़ों की सॉल्यूशंस लेकर आज आई हूँ आप लोगों को अपडेट्स देने के लिए। साथ में PYQs को रिलेटेड बातें भी करेंगे। सो today I'm going to clarify to all of you, that is I'm gonna making video in Bengali language and Hindi language and English language, but differently. It means today is the last day of making this video in combined languages, which is Bengali, English and Hindi. So after this you will get videos specifically in English, in Hindi, in Bengali. It means actually some people are commented on the comment section and they suggest me or they told me that please make videos only in one language, either it is Bengali or English or Hindi. But I can say that please try to understand, this subject is English. Our subject is English literature, and SP literature is all about English literature. And our the three competitive examinations are UGC NET, SET and GATE. So now, yes, when you speak in Hindi language, automatically English will come, because our subject is English literature. Except this English language, how we be able to understand this subject matters and topics. Okay, so when I will talk in Hindi or in Bengali, English will automatically come, because our subject is English literature. So please try to understand when I will make video in Hindi or in Bengali language differently, but English will be always there. English is always there, so try to understand this thing first. So now I'm going to speak in these things in Bengali and in Hindi language today. So आज के ये वीडियो आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, प्लीज़ कन्फ्यूजन्स में मत रहिए। और जिन्होंने भी मुझे सजेशन दी, मुझे बताए कि सिर्फ हिंदी बोलिए, सिर्फ इंग्लिश बोलिए, सिर्फ बंगाली, एक लैंग्वेज बोलिए, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बंगाली में सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में वीडियो बना रही हूँ UGC नेट सेट गेट से, हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, सो ऑटोमेटिकली इंग्लिश को छोड़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग पता है जो टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर में है, ब्रिटिश लिटरेचर 10 यूनिट पेपर 1, 10 यूनिट पेपर 2 के, उन सारी चीज़ों को मैं बंगाली में कैसे कहूँ या फिर हिंदी में कैसे कहूँ, सिर्फ इंग्लिश तो आ ही जाएंगे ना। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। आज से मैं आप लोगों को वादा करती हूँ कि वीडियो आएंगे एक ही टॉपिक को, अगर बंगाली जहाँ एक्सप्लेन करूँगी सिर्फ बंगाली में, जहाँ एक्सप्लेन करूँगी सिर्फ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश इज़ ऑलवेज बी देयर, बिकॉज आप लोगों को पता है इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, तो मैं कभी कभी इंग्लिश समझाने के लिए सेंटेंस में भी इंग्लिश यूज़ करूँगी, सब्जेक्ट टॉपिक को समझाने के लिए यूज़ करूँगी, और मैं हिंदी में ज़्यादा बताऊँगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। क्योंकि हम लोगों को पता है इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम एंड इंडिया के जो हम जो यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे जो बसवास करते हैं, यहाँ पे जो हम रहते हैं, तो हम लोगों के मदर टंग अलग है, मतलब किसी की हिंदी, किसी की बंगाली, किसी की मराठी, किसी की गुजराती, किसी का मलयालम, किसी का तेलुगु, तो ये उन सारी चीज़ लोगों के मदर टंग है, और सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश है, और हमारा सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। सो हम अपनी मदर टंग से जब तक वो टॉपिक और जो भी चीज़ है उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम सिर्फ इंग्लिश में नहीं समझेंगे। ये आप लोग मुझसे सहमत होंगे, मुझे पता है। तो मैं यही चीज़ें बंगाली में कह के आज के ये क्लैरिटी देती हूँ, और PYQ को रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग SP लिटरेचर। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू SP लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए, प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন।
আমি এখানে বলতে চাই ভিডিও আমি হিন্দিতে বানাই আর বাংলায় বানাই। আজকে আমি কথা দিচ্ছি, এরপর আমার মা আমাকে অনেক আগেই বলে দিয়েছে, এক সপ্তাহ 15 দিন আগেই বলেছে, শুধু ইংলিশে যেটা মানে ইংলিশের সাবজেক্ট যেটা হিন্দিতে বলবি সেটা হিন্দিতেই বোঝাবি, যেটা বাংলায় বোঝাবি সেটা বাংলাতেই বোঝাবি। তো আজকেই একটা ভিডিও যেখানে হিন্দি বাংলা ইংলিশ মিশিয়ে আসছে, এরপর থেকে আমি কথা দিচ্ছি, আশা করছি যে আমি বাংলায় ভিডিও বানাবো, শুধু বাংলাতেই থাকবে, থাম্বনেল টাইটেল দেখে এটা বুঝতে পারবেন আপনারা বা তোমরা। আর ইংলিশে যেদিন হিন্দিতে বোঝাবো হিন্দিতে, কিন্তু ইংলিশ আমাদের সাবজেক্ট হলো ইংরেজি, স্পেসিফিক লিটারেচার হলো ইংলিশ নিয়ে কথা বলে, ইউজিসি নেট সেট গেট নিয়ে কথা বলে। তো এখানে আমরা চাই বা না চাই ইংলিশ তো থাকছেই। তো আমি কখনো কখনো কোনো বাক্য বোঝাতে ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করলাম, কখনো কখনো শব্দ ব্যবহার করলাম, কিন্তু কনসেপ্ট বোঝাতে গিয়ে আমাকে তো ইংলিশে, আমি তো ড্রাইডেনকে বাংলায় ড্রাইডেন কী বলবো, তাই না? উদাহরণ দিচ্ছি, বাংলাতে আমি শেলি কিটস শেক্সপিয়ারকে কী বলবো, এগুলো তো আমাদের ইংরেজিতে যা প্রোনাউন্সিয়েশন তাই করতে হবে। তো যেগুলো আমাদের ক্রিটিসিজম থিওরি কালচার স্টাডিজ আছে, এগুলো তো আমাদের ইংলিশের টপিকই পড়তে হবে। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের ভারতবর্ষে প্রত্যেকের মাদার টাং বা মাতৃভাষা আলাদা আলাদা, খুব কম সংখ্যক লোকেরই মাতৃভাষা আছে ইংরেজি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী হবে, যতক্ষণ না আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বুঝতে পারছি বা হিন্দি যাদের মাতৃভাষা বা যার যেটা, কিন্তু হিন্দি একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি, যতক্ষণ না হিন্দি বাংলায় আমাদের বিষয়টা বুঝছি ততক্ষণ কিন্তু আমরা ইংলিশে বুঝতে পারবো না। সবাই যে ইংরেজিতে একদম পাকাপোক্ত বা সবার যে বেসিক এডুকেশন ইংলিশেই হয়েছে এটা কিন্তু নয় গোটা ইন্ডিয়াতে। তো আমাদের সবার কথা ভাবতে হবে। তো এইটুকুই আমি বলবো যে এরপর থেকে আমাদের যে ভিডিও আসবে থাম্বনেইল টাইটেল দেখে তোমরা ক্ল্যারিটি পাবে। আর সবাইকে ধন্যবাদ, তোমরা প্রশ্ন মানে কমেন্ট করেছো, সাজেস্ট করেছো যে একটা ভাষায় বলতে, ইদার হিন্দি অর বেঙ্গলি অর ইংলিশ। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো, এটা আসবে ভিডিও শুধু হিন্দি বা শুধু বেঙ্গলি, কিন্তু ইংলিশ ইজ অলওয়েজ বি দেয়ার, ইংরেজি সবসময় সেখানে থাকবে, কারণ আমাদের সাবজেক্ট ইংলিশকে আমরা উইথড্র করতে পারবো না। কিন্তু শুধু ইংলিশে আমি যদি বলি, পার্টিকুলারলি কিছু স্টুডেন্টেরই হেল্প হবে যারা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে এসেছে বা যাদের বেস ইংলিশে ভালো তারাই বুঝবে, কিন্তু যাদের মাতৃভাষা আলাদা এবং যাদের বেস ইংলিশে স্ট্রং নেই তাদের কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবে। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট বোঝা, এবং মোটামুটি ইংরেজি জানলেও কিন্তু আমরা ইউজিসি নেট সেট গেটের মতো কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করে জীবনে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি। তো এখানে কিন্তু ভাষা জানার দক্ষতাটা পরে, আগে কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়ার করা। অবশ্যই আমরা স্পোকেন ইংলিশ ভাষা নিয়েও আমরা টাইম দিয়েও কাজটা করতে পারবো, তো আমাদের এটা বুঝতে হবে। আজকে আমি এখানে একটা পিওয়াইকিউস রিলেটেড ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দেবো হিন্দি এবং বাংলায়, প্লিজ তোমরা একটু দেখো। আর আগামীকাল থেকে অবশ্যই আমরা একটা ভাষাতেই নিয়ে আসবো, যেটা হলো বাংলা অথবা হিন্দি, কিন্তু দুটো ভাষাতেও আসতে পারে, হয়তো দিনে দুটো ভিডিও যদি আনতে পারি আনবো, কিন্তু প্রতিদিন একটা ভিডিও তো থাকছেই, যেটা বাংলা বা হিন্দি যে কোনো ভাষা হবে, কিন্তু ইংলিশ সবসময় থাকবে সাথে। তো এটা আমি তোমাদের আপনাদের ক্ল্যারিটি দিলাম, কারণ ইউজিসি নেট পেপার মানে এমন প্রচুর জিনিস আছে যেগুলো ইংরেজিতেই দেওয়া আছে, এখানে আমি হিন্দিতে বা শুধু বাংলায় কী নিয়ে আসবো বলুন তো? বা যারা নিয়ে আসবে তাদের এইভাবে সম্ভব নয়। যারা পড়ানি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য, যারা নামি দামি আছেন, তারাও কিন্তু ইংলিশ যদি হিন্দিতেও নোট বানিয়ে নিয়ে আসেন, তাও ইংলিশ যেগুলো ওয়ার্ড সেগুলো থাকবেই, কারণ আমরা ব্লুমের ট্যাক্সোনমিই বলবো, তারপর আমরা বিএফ স্কিনারই বলবো। এখানে আমরা কিন্তু বাংলা বা হিন্দি কিছু এক্সট্রা অ্যাড করতে পারবো না, তাই তো? তো এবার শুরু করা যাক। तो मुझे आप लोगों को यही बतानी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हम लोगों के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मैं एक बात बता दूं PYQs के बारे में, टोटल PYQs है पेपर 2 में 600 मतलब 1600, 2020 से 2025 7 जनवरी तक इंग्लिश की बातें कर रही हूँ। और पेपर 1 की बात करूँगी तो पेपर 1 में है टोटल 800 क्वेश्चंस, ठीक है? तो सिर्फ इंग्लिश के अगर मैं 83 to 85 सब्जेक्ट्स की पेपर 1 के क्वेश्चंस इसके यहाँ पे इंक्लूड करूँगी, तो एक ही शीट में जितने एग्जाम होते हैं, मतलब आप लोगों को 4-5-6 हज़ार क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर 800 है सिर्फ इंग्लिश के। ऐसे अगर आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखोगे पेपर 1 के स्पेशली, तो आप लोगों को कितने क्वेश्चंस मिलेंगे पता है? तो आप लोगों को मिलेंगे मिनिमम, आप लोगों को 10,000 के ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10,000 प्लस। तो हमें 10,000 क्वेश्चंस नहीं पढ़नी। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को देखो, मैंने यहाँ पे 2020 से 2025 तक डिस्कस की, लेकिन आप लोगों को मैं कहूँगी कि अगर आपके हाथ में टाइम है तो मतलब आप 1-1.5 साल दे सकते हो यूजीसी नेट को। तो प्लीज़ आप लोग 2018 से 2025 7 जनवरी तक के जितने क्वेश्चंस हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को देखिएगा, लेकिन सब क्वेश्चंस को गो थ्रू नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में 3 महीने हैं या फिर 6 महीने हैं, मैं तब कहूँगी सिर्फ 2024, 2023, 2025 इन 3 साल के क्वेश्चंस को कवर करके जाओ, तो भी बहुत है, तो भी आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे अगर अच्छे से फोकस एक तरीके से पढ़ोगे। तो अभी मैं ये बंगाली में कह के आज के वीडियो ऑफ करूँगी। एक मुझे बेसिक आइडिया आप लोगों को देनी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के
बातें तो बहुत लोग करते हैं कैसे सॉल्व करें कैसे ना करें, कितने साल्स की है, कितने ईयर्स की क्वेश्चन है, कितने सेट है, कितने शिफ्ट है, कितने टोटल क्वेश्चन है, ये कोई नहीं बताते हैं, कम ही लोग बताते। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन। डर मत जाना, मुझे आप लोगों को क्लैरिटी देनी थी इसीलिए मैंने लेकर आई एक बेसिक आइडिया। तो आप लोग अगर 1600 में से 600 क्वेश्चंस को कवर करके जाओगे पेपर 2 में और पेपर 1 में 300 क्वेश्चंस कवर करके जाओगे तो भी आप लोगों को नेट जेआरएफ मिलने के बहुत चांसेस है, लेकिन आपको सही तरीके से पढ़ने होंगे। ओके, सिलेबस को कवर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, फिर एग्जाम हल में एग्जाम देना। ঠিক আছে, তো এখানে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আমরা শুনে থাকি, কিন্তু কতগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স আছে, কত বছরের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের দিকে নজর দেবো এটা কেউ বলে না। আমি বলবো যদি তোমরা কেউ 1 বছর 2 বছরের জার্নি নিয়ে এসেছো নেটের জন্য, যারা আর কি এমএ রানিং অবস্থায় আছো বা গ্র্যাজুয়েশন রানিং আছো কিন্তু এগুলো নিয়ে তোমাদের ইচ্ছে আছে, তাদের বলবো 2018 থেকে প্রশ্ন দেখতে শুরু করে দাও। 2018 ডিসেম্বর থেকে যখন থেকে এনটিএ এসেছে অনলাইন এক্সাম নেওয়া শুরু করেছে, তো 2018 থেকে 2025 7 জানুয়ারি পর্যন্ত যে প্রশ্ন সেগুলো একটু একটু করে দেখবে, কিন্তু এতটাও না যে নিজের বিষয়বস্তু থেকে সরে যাবে। কিন্তু বিষয় হচ্ছে টোটাল প্রশ্ন আছে 1600, 2020 থেকে 2025 জানুয়ারি পর্যন্ত 7 জানুয়ারি পর্যন্ত 1600 প্রশ্ন আছে পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচারে। পেপার 1 এ টোটাল প্রশ্ন আছে 800, 2020 থেকে 2025 7 জানুয়ারি পর্যন্ত। এটা কিন্তু 800 প্রশ্ন শুধু ইংলিশ লিটারেচারের জন্য পেপার 1। আমি যদি 83 থেকে 85টা টোটাল সাবজেক্ট ধরি এবং যদি পেপার 1 এর প্রত্যেকটা সেটে 50টা করে প্রশ্ন ধরি তাহলে কিন্তু 10,000-এরও উপরে প্রশ্ন হবে। তো 10,000 প্রশ্ন আমরা কেন কোনো ক্যান্ডিডেটের পক্ষেই সম্ভব নয় কোনো পেপার 1 এর 10,000 বা 20,000 কোয়েশ্চেনকে সলভ করা। লাস্ট 5 বছর 10 বছরের বা 15-20 বছরের কোয়েশ্চেন সলভ করা কারোর পক্ষেই পসিবল নয়, কিন্তু আমরা লাস্ট 2-3 ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন খুব মনোযোগ দিয়ে সলভ করব। তো 3 মাসের যদি প্রস্তুতি নিয়ে থাকো তাহলে বলবো 300 প্রশ্ন পেপার 1 এর প্রিপেয়ার করো আর 600 প্রশ্ন পেপার 2 এর প্রিপেয়ার করো, তাতেই যথেষ্ট নেট জিআরএফ ক্লিয়ার করার জন্য। আর সঠিক গাইডলাইন ফলো করে, শুধু অন্ধের মতো নয়। আর হচ্ছে যদি তোমরা 6 মাস বা 1 বছর 2 বছরের প্ল্যানিং নিয়ে আসো তাহলে আমি বলবো 1 বছরের উপরে যদি প্ল্যানিং থাকে তাহলে 18 থেকে 25 সাল অবধি প্রশ্ন দেখো পেপার 1 পেপার 2। যদি 6 মাসের প্রিপারেশন থাকে তাহলে আমি সেক্ষেত্রে বলবো মিনিমাম 400-500 প্রশ্ন পেপার 1 এর আর 500 প্রশ্ন পেপার 1 এর আর মিনিমাম 600 থেকে 800 প্রশ্ন, 600 থেকে 1000 বা 800 প্রশ্ন যদি পেপার 2 এর দেখতে পারো তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু তোমাকে সিলেবাস মানে বুঝতে হবে, কভার করতে হবে, তারপর প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন অ্যানালিসিস করতে হবে, তারপর রিভিশন করতে হবে, তার সাথে আবার মক টেস্ট দিতে হবে, টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, তারপর এক্সাম হলে এক্সাম দিয়ে কোয়ালিফাই করতে হবে, ঠিক আছে, উইথ নেট জিআরএফ। তো এটাই হলো আমার বলার ছিল আজকে। আমার একটা ইম্পর্টেন্ট এই ভাষা নিয়ে ক্ল্যারিটি দেওয়ার ছিল আর এই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স নিয়ে। আর একটা সোজা কথা হলো, বাংলায় বলে হিন্দিতে বলে অফ করছি, সোজা কথা হলো যে বাংলা আর হিন্দিতে আলাদা আলাদা করে ভিডিও আসবে, কিন্তু इंग्लिश सब समय থাকবে। इंग्लिश के बाद দিয়ে কোনো কিছু হবে না, पेपर 1 হবে না, पेपर 2 হবে না। मुझे आप लोगों को यही कहनी है, सिर्फ बंगाली सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में वीडियो आएंगे लेकिन इंग्लिश ऑलवेज रहेंगे बीच में, क्योंकि इंग्लिश ही हमारे सब्जेक्ट है, इंग्लिश कॉमन है यहाँ पे ब्रिज जो है वो है इंग्लिश, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। तो हम ब्रिज में इंग्लिश को रखेंगे, लेफ्ट साइड में बंगाली, राइट साइड में हिंदी। जिस दिन जो आना है आप लोगों को परेशानी नहीं होंगे। जो थंबनेल देख लेना, मैं हर टाइम मेंशन कर दूंगी थंबनेल में हिंदी इंग्लिश बंगाल लैंग्वेज को मेंशन कर दूंगी जो भी वीडियो में लाऊंगी जैसे नेट सेट गेट के बारे में। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई। अगर कोई भी क्लैरिटी इसमें भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, फिर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हाजिर है, हम हाजिर है हमेशा आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए। सो আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসবি লিটারেচার। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।